إذا ناخذوا l'exercice 22 يعني التمرين 22 la page 18. On donne a égale à x au carré moins 7x plus 10. La première question montre que x au carré moins 7x plus 10 égale x moins 7 sur 2, le tout au carré moins 9 sur 4. Donc, on a la première question. Donc, on va montrer que cette expression, le premier membre égale l'expression اللي كتواجد في le deuxième membre. Donc, الطريقة باش نفكروا أننا سواء ناخذوا le premier membre ونشتغلوا فيه ونوصلوا le deuxième membre أو لا ناخذوا le deuxième membre ونشتغلوا فيه ونوصلوا le premier membre. ولكن من كنلاحظوا هنا ربما من الأفضل ناخذوا le premier terme. دونك غادي ناخذوا le premier terme حيت هو اللي كتبان لنا فيه بعض القواعد اللي ممكن نطبقوا ونحاولوا نوصلوا le premier membre. Alors ناخذوا le deuxième membre ديالنا. Donc on a x moins 7 sur 2 le tout au carré moins 9 sur 4 égale. Donc اش كنلاحظوا هنا عندنا اولا عندنا toujours عندنا la soustraction هي l'opération principale, le premier partie et le deuxième partie. والمطلوب هو إلا بغينا نشوفوا هنا لاحظوا بأنها c'est une somme. عندنا la somme يعني c'est une écriture développée. Alors غادي نفكروا أننا نديرو développement. Pour cela كنلاحظوا هنا une identité remarquable sous forme de a moins b le tout au carré. Donc هاد l'écriture كيمكن لنا نحولوها une soustraction et une addition sous forme a au carré, ou le troisième terme b au carré, ou le deuxième terme sous forme de 2 fois a fois b. Alors, donc, غادي نحاولوا نطبقوها. Donc, x c'est a ou b c'est 7 sur 2. Donc, غادي نحولوها la soustraction et une addition. يعني غادي نحولوها les trois termes. Donc, le premier terme x au carré, le dernier terme ou bien le troisième terme c'est 7 sur 2. Le tout au carré bien sûr, هذه b ديالنا ديال la règle. Le deuxième terme 2 ديال la règle multiplié par x et multiplié par 7 sur 2. A fois b. Pardon, 7 sur 2. ما نساوش le deuxième terme في l'écriture ديالنا, c'est-à-dire moins 9 sur 4. On simplifie. Donc x au carré ما كاينش واحد le terme اللي كيشبهو. Donc اولا on va simplifier chaque terme. يعني هذا le premier terme ما فيش simplification غادي نحافظوا عليه. moins le deuxième terme 2 fois x fois 7 sur 2 كيمكن نحسبوا 2 fois 7 sur 2. On simplifie par 2 et on obtient x fois 7 اللي هي 7 fois x. Ici on a simplifié par 2 plus 7 sur 2, le tout au carré, c'est 49. 7 fois 7, c'est 49. 2 fois 2, c'est 4. Moins 9 sur 4. Voilà. نوصلوا الآن simplification. x au carré ما عندهاش معنى التحسب لأن ما كانش واحد لو تيرم اللي كيشبهو. دونك نحافظوا عليها. x au carré moins 7x plus. Donc عندنا deux fractions de même dénominateur. Alors نحافظوا على le dénominateur et on calcule 49 moins 9 c'est 40. Voilà, égale x au carré moins 7x plus 40 sur 4 c'est 10. Voilà, وكنحصلوا على le résultat. Donc كنوصلوا لهذا le membre. Alors x au carré moins 7x plus 10 égale à cette écriture. On passe aux deuxième question. Donc factoriser a. Alors ناخذوا l'écriture a ديالنا اللي عطاوها لنا في الأصل. Alors x au carré moins 7 plus i plus moins 7x plus 10. Donc غادي نحاولوا نديروا الفاكتوريزاسيون ديالها. والفاكتوريزاسيون عندنا deux règles. La règle d'un facteur, on cherche un facteur commun entre les trois termes. هو اللي ما يمكنلاش نطبقوه هنا. ما كنلاحظوش عندنا un facteur commun في les trois termes. او لا les identités remarquables. ايضا هنا الشكل ديالها كيبان ديال ليدونتيتي ولكن كيكون شويه صعيب. بون الا فكرنا مزيان يمكن لنا نستغلوا la première question puisque x au carré moins 7x plus 10
اللي هي هذه اصلا كتساوي هاد ليكريتور. دونك غادي نمشيو نديرو هاد l'écriture, donc égale x moins 7 sur 2, le tout au carré, moins 9 sur 4. هذه d'après la question 1. La même chose ici. Donc مازال ما درنا الفاكتوريزاسيون puisque باقي عندنا واحد لا سوستراكسيون خارجه على لي بارونتيز. دونك عندنا هذه باقيه ان سوم. الوغ كيفاش يمكن نتصرفوا؟ بيان سور ما يمكنش نطبقوا هاد لا ريغل اللي درنا الان لان غادي يكون عندنا ديفلوبمون حنا كنقلبوا على الفاكتوريزاسيون. لاحظوا هنايا 9 sur 4 on peut l'écrire sous forme de 3 sur 2 au carré. دونك هنا اولا هاد ليكريتور كتفكرنا بهاد لا ريغل a au carré moins b au carré. يعني عندنا واحد لا سوستراكسيون لا ميم شوز عندنا سوستراكسيون هنا عندنا هذه هي a لو تو او كاري. الوغ غادي نفكروا اننا هذا نكتبوه سو فورم دو b au carré اللي غتكون 3 sur 2 le tout au carré. Alors x moins 7 sur 2 au carré moins 9 sur 4, on va l'écrire sous forme de 3 sur 2 le tout au carré. Voilà. وهاد l'écriture كتعطينا bien sûr كيكونوا عندنا دو بارونتيز بيناتهم لا ملتيبليكاسيون وكيكون عندنا سوستراكسيون وفي هاد لو دوزيام بارونتيز كتكون عندنا لاديسيون ولا العكس. دونك كناخذوا a moins b fois a plus b وكنحصلوا على الفاكتوريزاسيون. الوغ نطبقوها هنا. الوغ ايغال دونك ناخذوا le parenthèse multiplié par on a deuxième parenthèse. Alors on a soustraction donc x moins 7 sur 2 بلا ما نوضعوها entre parenthèses parce que comme précédent signe plus moins 3 sur 2 le deuxième parenthèse on a l'addition on a x moins 7 sur 2 plus 3 sur 2. Voilà, on a factorisé a. On a deux facteurs, le premier facteur et le deuxième facteur. On a la multiplication et la seule opération اللي خارجه les parenthèses. ولكن كيمكن لنا نبسطوا chaque facteur. Donc 7 sur 2 moins 3 sur 2 c'est 4 sur 2 ou 4 sur 2 عطاتنا 2 plus 2 multiplié par la même chose moins 7 plus 3 moins 7 plus 3 c'est moins 4. alors عطاتنا x moins 4 sur 2 اللي هي moins 2. alors x plus 2 fois x moins 2 وكنوقفوا هنا لان ما يمكنش نطبقوا. كنلاحظوا هنا هذه سيتين هي هذه ليكريتور. الوغ ما يمكنش نرجعوا هنا لان الا رجعناها كنكونوا فقدنا لا كيسيون ديالنا اللي كتكون فاكتوريزاسيون كنكونوا حولناها تما كنكونوا درنا لها ديفلوبمون. الوغ فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس.